کرکرا یس کر گنگل سوئی کرکرا یس کر گنگل سوئی کرکرا یس کر گنگل سوئی کرکرا. ناظرین آداب یس کر گنگل سوئی کرکرا پروگرامک اخ نو شمار اس تہندس خدمتس مز حاضر. ناظرین کرام تہ پاؤ تصویر پروگرام جموں کشمیر کسان بورڈ تو دوردرشن سری نگر کی وساطت ست پے سپدان. ناظرین آج سن ٹیم زرعی یونیورسٹی شالیمار سری نگر مز آمت یہ میگا میل منعقد کرنے آمت. مختلف علاقوں پہ یور سن انٹرپرنر آمت یمو زن پن سٹال دت لگمت یمن ست کرو کت بات ترزو وچھان پن پروگرام یس کر گنگل سوئی کرکرا. پتمن دہن آو شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی شالمور سری نگر طرف اخ دون دہن ہند ٹیکنالوجی ایگزیبیشن کم سیڈ مل منعقد کرنے. امہ ملک دستل لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہان تو فشریز پشو پالن تو ڈیری فارمنگ ہند مرکزی وزیر شری پرشوتم روپالہن. تقریب پہ حاضر مہمان خطاب کران وون مرکزی وزیر برائے پشو پالن فشریز تو ڈیری فارمنگ شری پرشوتم روپالہن زی جموں کشمیرس من لیفٹنٹ گورنر سند یو ٹی ایڈمنسٹریشن زرعی شعبہ چہ ترقی باپت ٹھیکن لائق کام انجام دسمژ. ات موقع پہ کور تمو جموں کشمیرس مز اخ ایکو پارک قائم کرنک تہ اعلان. تمو وون تہذ وزارت دی جموں کشمیرس مز چاروائن ہند تعداد بڑھاونس ماڈرن فش مارکیٹ قائم کرنس تو جموں کشمیر یو ٹی مز مقامی کاشتکارن تو پہلن ہند روزگار باپت مزید موقع پیدا کرنے باپت پرت ممکن مدد. ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی کے من میں ایگریکلچر اور الائڈ سیکٹر میں اینیمل ہسبنڈری اینڈ فشریز یہ فوکس وشے رہا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہی ہم دیش کے گرامین ارتھ تنتر کو مضبوط کرنے کا کام کر سکتے ہیں. اور خاص کر کے انلینڈ فشریز کا یہاں بہت اچھا اسکوپ ہے. یہاں کولڈ واٹر میں ٹراؤٹ فش جیسی بہت مہتوپورن فش یہاں پروڈکٹ ہو سکتی ہیں. تو ہمارے وت منتری نرملا جی نے پچھلے اپنے بجٹیہ پروچن میں 5 ایکوا پارک دیش میں منظور کرنے کا اعلان کیا ہے. میں میرے وبھاگ کی اور سے وہ 5 میں سے ایک جموں اینڈ کشمیر میں ہوگا یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ات موقع پہ کور تقریب خطاب کران لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہان مرکزی وزیر شری پرشوتم روپالا تو مرکزی سرکارک شکریہ ادا. تمو وون زرعی شعبس مز اصلاحات انس تو جموں کشمیر صلاحیت وتلاونس مز شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی ہند اخ اہم رول. تمو وون پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا تو کسان کریڈٹ کارڈ پریت کنس زمیندارس فراہم کرنچ کام شدومت سان جاری. تمو وون حکومت جموں کشمیرس مز ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام عملاونے باپت تن پن کام کران. آپ سب جانتے ہیں کہ جموں کشمیر کے پریپیکش میں لائیو اسٹاک اور فشریز کا بہت ہی زیادہ مہتو ہے. یہ دونوں سیکٹر مل کر ہمارے ایس جی ڈی پی میں بہت ہی مہتوپورن یوگدان دیتے ہیں اور جموں کشمیر کی آرتھک سمردھی میں ان کی بھومکا بڑی مہتوپورن ہے. ووھ جلوایو اپجاؤ زمین پرچور جل سنسادھنوں کے ساتھ جموں کشمیر کا ایگریکلچر سیکٹر وشیش روپ سے لائیو اسٹاک اور فشریز کے لیے ایک آدرش اور انوکول واتاورن پردان کرتا ہے. ٹراؤٹ اور کارپ جیسی پرجاتیاں نہ کیول استھانی آبادی کے لیے بلکہ میں مانتا ہوں کہ نیوٹریشنل سیکورٹی میں بھی یوگدان دیتی ہیں. ات موقع پہ پشو پالن تو گاڈرسٹک محکمک مرکزی سرکارک سیکرٹری محترمہ الکا اپادھیائے، جوائنٹ سیکرٹری اینیمل ہسبنڈری ڈاکٹر او پی چودھری، جموں کشمیر سرکارک پرنسپل سیکرٹری ایگریکلچر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ شری شلیندر کمار، شیری کشمیر زرعی یونیورسٹی شالمورک وائس چانسلر پروفیسر. ڈاکٹر دادو یہ پریمیم کیا ہوتا ہے؟ بیٹا پریمیم مطلب سمجھ لو پیٹرول.
जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। चलता है दौड़ता, कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। समय पर अपने एडवांस टैक्स का भुगतान करने से आप देश में कई परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि आपके टैक्स से बनी ये मेट्रो जो विशाल जैसे कई लोगों की उनके कार्यस्थल तक समय पर पहुंचने में मदद करती है। गांव शहर में उभरती कंपनियां जिनसे सविता जैसे अनेक युवा और युवतियों को रोजगार मिलता है। हर जिले में बने आधुनिक स्कूल जिससे सुनीता जैसे कई बच्चे चांद पर पहुंचने का सपना देखते हैं। देश की प्रगति को गति देना आपके ही हाथों में है, क्योंकि बनेगा तो ही बढ़ेगा इंडिया। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किश्त 15 मार्च 2024 तक जमा करें, जिससे आप भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉगिन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अरे भाई जल्दी करो, देर हो रही है। वहाँ सब हमारी क्या हुआ? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अब औदा जो बढ़ने वाला है बहू के आने से। खुशी के आंसू हैं। बहू अपने खुद के घर में जो आ रही है, मेरा तो ना सपना ही पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ अपना नहीं, हमारे जैसे 4 करोड़ परिवारों का घर का सपना पूरा हो गया है। और गारंटी है अब हमारे देश में हर किसी के सर पर छत होगी। क्या गारंटी दे रहे बाबा? मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी मोदी की गारंटी, ओ मोदी की गारंटी। नजीर अहमद गनई, मुख्तलिफ महकमन हिंद सरबराह तो जरी यूनिवर्सिटी हिंद प्रोफेसर साहिबान, मुहक्किक तो तालिब इल्मन हुंद अखबार तादाद मौजूद। अमि दोन दोन मालूक अख खास पहलू उस ये जरी यूनिवर्सिटी हिंदो मुख्तलिफ शोबों अलावा वारियान निजी सनतकारन हंद तरफ अलपल 300 स्टाल लागन आमत, यम जम्मू कश्मीर च जरी तरक्की हंज अक्सी करान। अत मौकस पे यम स्टाल प्राइवेट इंटरप्रोनरन तरफ कायम करना आमत, तिमन मज वारिया जान तालीम याफ्त सनतकार त मौजूद, यमो मुख्तलिफ सरकारी स्कीमन हंद फायदे तुलित पन निजी बागवानी तो जरी यूनिट कायम करमत। अमे अलाव जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड की तरफ तक स्टाल लागना आमत। अत मौकस पे कर कोकुल सुई कर क्राव टीमस सत करान क्या वोन अत मौलस मुतलक कैंसो नौजवानों वलियो बोसो। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी MSc फर्स्ट ईयर जेनेटिक्स में कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी से ही मैं पढ़ रहा हूँ। तो अभी आप पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी खासी क्वालिफिकेशन भी है। उसके बाद आपने सरकारी नौकरी का इंतखाब नहीं किया, आपने यही काम अपने लिए मुनासिब समझा। आप बताएं क्या लग रहा है इसमें, कितना फ़ायदा है इसमें? जैसे मैं अभी तक देखते आ रहा हूँ, सीड के बिजनेस में या एग्रीकल्चर के बिजनेस में हम देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने अपनी BSc पंजाब से की है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से भी हम जब इंटर्नशिप के लिए जाते थे किसी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, हम वहाँ के लोकल फार्म्स में जाते थे, तो हमने वहाँ पे भी देखा मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस सेक्टर में, बहुत ज़्यादा। जबकि वहाँ पे अपने जो लोग हैं उनके, वो कनाडा छोड़ के, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के, वो वापस, मैंने बहुत सारे देखे, वो वापस आते हुए। वहाँ क्या ऐसा है कि वहाँ क्रॉप लगता है आपका राइस
और वहाँ लगता है कनक, जिसको हम वीट कहते हैं, वो ज़्यादातर लगता है। तो उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन, जो बाहर से वापस आए उन्होंने उसमें मॉडिफिकेशन अब ऐसा किया कि उन्होंने बाकी सारे वेराइटीज़ भी उसमें इंट्रोड्यूस कर दी, एंड दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। बाकियन कोन तय वुचो तुम जदीद टेक्नोलॉजी यथ मज अपनावान, तो तुम वन तुम कित पे गो रागिब यथ मज तय कुछ स्कीम गवर्नमेंटन? गवर्नमेंट इसमें बहुत सारा, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो बहुत सारे फ़ायदे दे रहा है, जैसे कि हमें भी वो ब्रीडर सीड प्रोवाइड्स कर रहा है, और उसके बावजूद वो टाइम टू टाइम मीटिंग्स करते हैं, अवेयरनेस देते हैं कैसे क्या चलाना है, बहुत सारा उनका भी कंट्रीब्यूशन है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, हम अपने एग्रीकल्चर में हम IoT भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हो रहा है, स्मार्ट डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं। अब आप घर बैठ के आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिसमें हम स्मार्ट फार्मिंग एग्रीकल्चर, IoT बेस्ड एग्रीकल्चर बोल सकते हैं, वो भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट अभी भी कर सकती है। हमारे जो वाइस चांसलर है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उस कॉस्ट के वाइस चांसलर भी इसमें, हमारी उसके साथ स्टूडेंट्स की मीटिंग भी हो चुकी है, वो भी इसमें बहुत अपना इनपुट दे रहे हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं ये मीटिंग्स जो होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं, कितना ज़रूरी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो बिजनेस के लिए भी और फार्मर्स के लिए भी, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें दुनिया के साथ चलना है, हमें पीछे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें कम्पीट करना है बाकी के साथ। अगर हम कश्मीर इंडिया की एक स्टेट है, हमें बाकी स्टेट्स के साथ कम्पीट करना है, क्योंकि वो हमसे आगे है। अगर आप साउथ में देखेंगे वो बहुत ज़्यादा आगे है हमसे, तो हमें उनके साथ कम्पीट करना है, तो हमें उनके साथ चलना है। इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत हाथ होना चाहिए, और वो कर भी रहा है, कोशिश कर, यूनिवर्सिटी भी बहुत कोशिश कर रही है। यूथ के लिए लास्ट मैसेज क्या रहेगी आपके? मैं अपनी यूथ को यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल के अपने इस कश्मीर को आगे चलाते हैं। ये बहुत पीछे रह गया, अगर हम बाकी दुनिया के साथ देखें बहुत पीछे रह गए, या स्टेट के साथ ही देखें बहुत पीछे रह गए। हमें इसको आगे चलाना चाहिए, मिल के उठाना चाहिए सबको। तुम करो शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यम मोहम्मद उमर सोब यून वन ते अगर अस ब्रोह कुन पकुन, सरकारी नौकरियन पछन लारुन की, बल्कि सरकारी स्कीम इंतखाब कर पन रोजगार यूनिट कायम करुन। नाज़रीन कराम, तरिजु वुचान पनुन प्रोग्राम युस कर गुंगुल सुई कर क्राव। वनकस नौजवान लड़की यमो तथ मेगा मेलस मजन पन स्टाल लगोमुत, तुम करो खैर मकदम सनिस प्रोग्रामस मजन वन तो पन नाव? मे नाव गौहर जीबीन, मे जान ऑलरेडी सारी अमे नाव सत किवी गर्ल ऑफ कश्मीर। अच्छा, किवी गर्ल ऑफ कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल। मे अम ब्रो गडनथ कर सिर्फ किवी फार्मिंग, मतलब तथ रिलेटेड कर मे बिजनेस। मे सिर्फ गडनथ सिर्फ किवियन हुंदे योत, तम पत वुच मे ना वारियान, मतलब किवी योत रोज ना हमेशा मार्केट किया। फिर मैंने क्या किया, पत त्रो मे तम पतन बाकी अदर फ्रूट्स ते, सारी फ्रूट अस निश अवेलेबल आसान। बहुत ये स्टूडेंट स्कॉस्ट स्टूडेंट MSc एग्रीकल्चर तो मे ये कोर्मुत, इसलिए तम सत मिलो मे एज हूँ, मतलब कि अस कत पे पज नर्सरी बनावन, अस कत पे पज अत चीज़स फायदे तुलन। पे किसान मेला ये आसान, अम सत ज़्यादा फायदे मिलान, वारिया ज़्यादा कि अगर फॉर एग्जांपल मार्केटस मज 2 हतन कनो कुल, ये 3 हतन कनान या तम खुद ज़्यादा। ये बे तीजा बार्गेनिंग वगैरह पेवान ये करें कह। जी बिल्कुल। माशाल्लाह तो कामयाब सपद MSc एग्रीकल्चर करो तो यह कार पन्नी चूज तो कोता काल गो यथ मज अस गई 2-3 वरी गई, मगर ज्यादा फेमस गई इस पारोस कीवियो सतन। मतलब अनंतनागस मज बह फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट लड़की ये कीवियस रिलेटेड का मतलब कदम तोल, या ये यूत दिल दौड़ कोर कि अगर नफा गस नौकसान गस सह मतलब तथ बलबूतस पे मैं सोची नी तिक मे पई ये सात अल्लाह ताला सत या ये सात इंसान मेहनत कर, अल्लाह ताला तथ जाय दिवान जहिं गस। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वारिया असल मुतमईन। मतलब मे बसान वन जॉब अत चीज़स निश कहें ते। बाकी वनकस वनकस MSc एग्रीकल्चर कर बाकी तो पढ़ित लिखित सन नौजवान घर मज बिहत तुहद खतर क्या मैसेज रोज? तिहन खतर बह यी वन कि तुम रोजो मेहनत करान, अल्लाह ताला सोजन वोल। चलो वन ज्यादा जॉबस खतर प्रेफरेंस तमो दिसमस, ठीक, मगर अगर साइड बाय साइड तुम मतलब नर्सरी या बाकी चीज़ यमन रिलेटेड करें कह ति बिजनेस, तुम हेकन असल पे तथ जीनित। चलो तुम करो शुक्रिया। नाज़रीन कराम, यम गौहर जबीन यम जन MSc एग्रीकल्चर कोर्मुत, तम पो सरकारी नौकरियन पत लारे नम कह, बल्कि यमो कोर पन कारोबार सेटअप। वनकस वुचू तुम मेगा मेलस मज आमुत, यमो पन स्टाल लगोमुत। कत मुतमईन सान प्रोग्राम मुदा तो मकसद ये वातनो तम मुख्तलिफ स्कीमन तो प्रोग्रामन जानकारी, तो तुम सपदो तम सत मुस्तफीद। नाज़रीन कराम, तुम वुचान पन प्रोग्राम युस कर गुंगुल सुई कर क्राव।
اچھے پروڈکٹس برش کٹرز ویڈرز اس نش بیٚیہِ واٹر پمپس بیٚیہِ سپریئرز بیٚیہِ ایکسیسریز یُس آسہِ یِمن منٛز لگان یِمن لیتر لگان پروننگ سا لگان یا بیٹری پٮ۪ٹھ پمپ آسان یِم سٲری آیٹم آسان ایویلیبل حظ بیٚیہِ تہِ یُس ایگرو آیٹمس منٛز آلموسٹ 99% رینج چھِ اَسہِ سٲرٕے ایگریکلچر آیٹمز منٛز ایون اگر اتھ منٛز لۄکُٹ سے لۄکُٹ آسہِ بیٚیہِ چھِ أسۍ سیل اینڈ سٔروِس وِد سٔروِس دِوان پوٗرٕ آل اوور کشمیٖرس منٛز وِد ہوم ڈیلؤری چھِ أسۍ کران آن لاین تہِ یِم تہِ وٕنکیٚنس چیٖز ییٚتنس چھُ یتھ سٹالس منٛز عام زٔمیٖندار یُس وٕنکیٚنس تٔمِس چھُنہٕ پاے کُنہِ چیٖز تٔمِس کیٛاہ فٲیدٕ چھُ ییٚمِس نہٕ پاے أسۍ چھِ تٔمِس گۄڈٕ ایویئر کران یہِ آیٹم ہسا چھُ یتھ آیٹمس لگان یتھ کامہِ لگان اَمہِ سۭتۍ چھُے ژےٚ ییٖژہن فٲیدٕ یِوان بیٚیہِ چھِ یتھ پرایس باقیو برینڈسو کھۄتہٕ تہِ پرایسز کمپِٹیٹِو بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ اصل کالٹی أسۍ کران پرووایڈ بیٚیہِ چھِ آفٹر سیل سٔروِس تہِ أسۍ پرووایڈ کران کیٛاہ چھُ باسان تۄہہِ لُکھ چھا یوکُن یِوان کِنہٕ تِمن چھُ کلہٕ پیٚٹھی ژلان نہ حظ یِوان چھِ لُکھ اَسہِ چھُ واریاہ اصل گُڈ ریسپانس آو اَسہِ آز تام بالکل وٕنکیٚنس چھُو تُہۍ وَنان وٕنکیٚس زٔمیٖندار طبقہٕ چھِ تِم چھِ یِوان یتھ سۭتۍ تہٕ باقٕے یِم یوٗتھ وٕنکیٚس گرن منٛز بِہِتھ چھِ تِم زٔمیٖندٲری کُن مٲیِل گژھان کِہیٖنۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ Guys, कल मेरी नई बाइक आ रही है. Great. तब तो I will come with Rohan every day. इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है? इंश्योरेंस, पीयूसी सब कुछ है. I was talking about life insurance for Sia. Jokes apart, guys, but आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए. Yeah. Seriously, life insurance तो जरूरी है. LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा. मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर. ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? गोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए. रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले. नई वॉशिंग मशीन. अच्छा है. क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है. बस QR कोड स्कैन करना है. अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की. पैसे लेते वक्त QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं होती. उनके सिर्फ पेमेंट के लिए जरूरत पड़ती है. इसीलिए नामालूम कोड या लिंक से चौकन्ने रहिए और नुकसान से बचिए. बच गए धुलाई से. ये नई धुलाई. RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए. بہٕ وَنہٕ تَتھ منٛز سِمپٕل اکھ کٲشِرِس منٛز ییٚمِس نہٕ زٔمیٖندٲری منٛز پونٛسہٕ تَگہِ کَماوُن تٔمِس تَگہِ نہٕ کُنی چیٖزَس منٛز پونٛسہٕ کَماوُن. زٔمیٖندٲری منٛز ایگرِکَلچر سیکٹرس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پونٛسہٕ چاہے تہِ کُنہِ تہِ کنٹری منٛز. یہِ چھُ بیک بون آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ کنٹری ہُنٛد. أسۍ چھِ کشمیٖرس منٛز شُکُر گُزار کران کہِ اَسہِ چھُ ییٚتہِ ایگرِکَلچر مین. اگر أسۍ ایگرِکَلچرسٕے زیادٕ أسۍ لول بَرو أسۍ پَکو اَمہِ سۭتۍ یوٗت برونٛٹھ مطلب اِنشاء اللہ آسہِ ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ آسو أسۍ اَمہِ سۭتۍ. چلو تُہُنٛد کرو شُکریہ حسن. ناظریٖن کرام یِہُنٛد وَنُن تہِ اوس یہِ زٔمیٖندٲری منٛز چھُ یوٗت فٲیدٕ زِ اگر اکھ اِنسان صحیح پٲٹھۍ زٔمیٖندٲری کرِ اکھ کرِ سُہ پَنُن روزگار حٲصِل بیٚیہِ واتنایہِ سُہ دوٚیمٮ۪ن تہِ روزگارٕکۍ وسٲیِل کَرِ تِمن پٲدٕ. ناظریٖن کرام سانہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصدٕے چھُ یِہوے آسان زِ أسۍ واتناوو تۄہہِ تام اکھ مُختٔلِف سکیٖمن تہٕ پروگرامن ہٕنٛز زانکٲری بیٚیہِ یُس جدیٖد ٹیکنالوجی وٕنکیٚنس زٔمیٖندٲری منٛز اپناونہٕ چھِ یِوان تُہۍ تہِ اپنٲیِو سُہ ٹیکنالوجی. پوار صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِو تُہۍ آمٕتۍ؟ أسۍ حظ چھِ سر آمٕتۍ KVK کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ حظ. اَسہِ چھِ پرٛیویٹ حظ. اَسہِ چھِ ییٚتہِ 4 سٹال وٕنکیٚس اَسہِ آز. اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪س تمام حظ اَملوگ فرٛوٗٹ چھِ اَسہِ أنجیٖر چھُ اَسہِ سنٛگتر چھُ اَسہِ تہٕ اَسہِ وٲتۍ 7 ؤری لگ بگ یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ کِسان میلا اوس. اَسہِ چھُ پانہٕ نیشنل ایوارڈ تہِ نیوٗمُت. 7 ؤری گوٚو تۄہہِ یَتھ سۭتۍ. کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان کوتاہ مطمعین چھُو تُہۍ یَتھ کارَس منٛز؟ اَسہِ چھُ واریاہ مطمعین. أسۍ چھِ 7 بارٕنۍ حظ. 7 بارٕنۍ چھِ أسۍ ییٚتہِ کارَس پٮ۪ٹھ حظ. أسۍ چھِ لینڈسکیپِنٛگ تہِ کران یِہوٚے نرسری کٲم کران. ویرایٹی کیٛاہ ویرایٹی؟ یَتھ منٛز چھِ حظ اَسہِ سٲرٕے ویرایٹی. یَتھ منٛز چھُ حظ اَسہِ یہِ دَچھ چھُ یَتھ منٛز گٲڑۍ کُلۍ چھِ یَتھ منٛز اَسہِ دٲن کُلۍ چھِ یَتھ منٛز کِوی چھِ یَتھ منٛز حظ بادام چھِ یَتھ منٛز. روٗٹ چھُ اَسہِ اوٚنمُت حظ کَمٕے. روٗٹ سٹاک چھُ آسان ڈِپاٹمنٹَس پَنُن. روٗٹ سٹاک چھُ اَسہِ اوٚنمُت کینٛہہ کَمٕے. اللہ وِلا چھِ یَتھ منٛز تہٕ یَتھ منٛز چھُ کِوی اَسہِ. یَتھ منٛز چھُ تمام اَسہِ تھوٚمُت حظ. یُس وٕنکیٚنس سٹال لگومُت ییٚتہِ چھُ یَتھ منٛز کوٚرا تۄہہِ کٲنٛسہِ مدد؟ یہِ کِتھ پٲٹھۍ لگوو تۄہہِ سٹال؟ یہِ کیٛاہ حظ کوٚر اَسہِ مدد حظ یہِ KVK کۄلگامن. اَسہِ کیٛاہ حظ کوٚر تِمن سۭتۍ ہُہ کنٹیکٹ تہٕ اَسہِ وٲتۍ 7 ؤری تِمن مان ژٕ کران. اَسہِ ٲس فرٛی تہِ اَمہِ برونٛٹھ سٹال میران. کیٛاہ باسان تۄہہِ ییٚمہِ سٹال سۭتۍ چھا فٲیدٕ یِوان؟ ییٚمہِ سٹال سۭتۍ چھُ فٲیدٕ یِوان. أسۍ چھِ عام لُکن کران بے روزگار نوجوان چھِ أسۍ کران گُزٲرِش اگر تِم تہِ یژھان تِم تہِ کرن یہِ کار. یہِ اوس واریاہ رُت کار. تُہُنٛد کرو شُکریہ. ناظریٖن کرام یِم ٲسۍ گوہر صٲب یِم زن کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ. یِمو چھُ پنُن اکھ سٹال ییٚتس لگومُت. یِہُنٛد ونُن تہِ اوس یی زِ یوٗتھس پزِ محنت کرٕنۍ برونٛہہ کُن پزِ یُن. کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ سرکٲرۍ کُنہِ نتہٕ کُنہِ سرکٲرۍ سکیٖم ہُنٛد انتخاب کٔرِتھ یا پننُے کانٛہہ کاروبار کٔرِتھ پزِ تِمن پنُن روزگار حٲصِل کرُن. ناظریٖن کرام یہِ پروگرام چھُ جموں کشمیٖر کِسان بورڈ تہٕ دوٗردرشن سرینگر
نگر کی وساطت ست پیش سپدان یم پروگرام مدا تو مقصد یہ واتنو تہ تام مرکزی سرکار تو یو ٹی سرکار کی طرف چلاون مختلف سکیمن تو پروگرامن ہن زانکاری تو تھی سپدو تم ستن مستفید ناظرین کرام تھی روزو وچھان پن پروگرام اس کر گنگل سوئی کر کراو اس کر پرس کے وی کے گاندربل تمو پروگرام کورمت تت سٹارٹ ایم ایس کی طرف اس ٹریننگ پروگرام تت کر اس ٹریننگ میڈسن پلانٹن متعلق پتہ کر اس ٹریننگ تو اس لینڈ تھوڑا گھر مے تھوڑا پانس تہ شوق بہ کرہا ات ستن تو پتہ کور اس تمو سپورٹ ہو یہ تو کور میں پتہ سٹارٹ پن بزنس لیونڈر تو روز میری چھ میں ونکس نرسری پن کے وی کے پہ کر میں ٹریننگ میڈیسن اینڈ ایرومیٹک پلانٹ نرسری چھ میں 8 کنالن پہ پن تو تس ست گو میں شوق بہ کرہا یہ ڈرائی ویجیٹیبلز عام اس زمیندار تمس کیا فائدہ چھ تہند کار سۭتۍ تمس تہ پز کرن یہ ات واریاہ زیادہ خاص کر اگر بیرل لینڈ چھ آسان تتھ چھ میڈیسن پلانٹ واریاہ زیادہ اصل یا بیٚیہِ چھ واریاہ فائدہ ونکس زمیندار گھرس مز یسان یت سۭتۍ کرن یا ونکس پرت لکھت نوجوان تمن چھ سکوپ اگر تم یہ کارس مز واریاہ زیادہ ییٚلہِ أسۍ ونکس ہاؤس میکر ہاؤس میکر سۭتۍ بنے أسۍ ونکس انٹرپرونر ییٚلہِ اَسہِ آو فٲیدٕ تمن کیازِ یی نہٕ فٲیدٕ لاسٹ میسیج یسو تہ نش زانن تمن بے روزگار نوجوانن خاطر یا ونکس لڑکہ لڑکی دۄنوے ونکس گھرس مز واریاہ تمن ہائی کوالیفکیشن تم پیاران سرکاری نوکری تہند خاطر کیا میسیج روز تمن تہ چھ یہ میسیج تمن تہ پز تم پروگرامن مز حصہ نیون تمن تہ پز پنن ہنر برونہ کن انن تو ات واریاہ زیادہ میڈیسن پلانٹس بیٚیہِ گورمنٹ جاب ملن سہ گو مے باسان نہ ہونے کے برابر بالکل سہ مکلیو ونکس اگر تم امنی پروگرام من پارٹسپیشن کران ساری کھۄتہٕ لیونڈرس یہ گژھان کن تہ لینڈس مز ات چھُنہٕ پٔٹکیوٗلر اسہِ لینڈ ژھانُن کہ نہ ات گژھِ اسہِ پٔٹکیوٗلر کینٛہہ زمین آسُن تتھ منٛز وۄپدِ یہ چھُ ہر کُنہِ زمین پٮ۪ٹھ گژھان وۄپدان چلو تہند کرو شکریہ ناظرین کرام یم چھ گاندربل پٮ۪ٹھ بینہِ زٕ یمو چُن نہٕ سرکاری نوکری کہِ نہ دورے یم سرکاری نوکری پتہٕ یہُنٛد ونُن تہِ اوس یی زِ یمو کوٚر سرکاری سکیٖم ہُنٛد انتخاب ونکیٚنس سپٕدمٕتۍ ییٖتیاہ کامیاب یتھ میگا میلس منٛز چھِ یمو پنُن اکھ سٹال لگومُت الگ الگ بینہِ الگ الگ سٹال چھِ یمو دۄیو بینیو لگومُت ناظرین کرام سانہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یِہوے آسان زِ أسۍ کرناوو تُہُنٛد مُلاقات یِمنٕے کینٛہہ انٹرپرینرن سۭتۍ یِم زن ونکیٚنس ییٖتیاہ خود کفیٖل چھِ سپٕدمٕتۍ پنُن روزگار حٲصِل کران بیٚیہِ دوٚیمٮ۪ن تہِ روزگار فراہم کران غلام جیلانی صٲب کیٛاہ چھِ تُہنٛز کوالیفِکیشن مےٚ حظ چھِ PhD پلانٹ پیتھالجی تہٕ یتھ کُن کٔژِ پٮ۪ٹھ گوٚو تۄہہِ مٲیل مطلب PhD مۄکلاونہٕ پتہٕ ییٚلہِ نہٕ حظ کانٛہہ چار باسیو تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ فرٛٮ۪نٛڈٕس پنٕنۍ یِم باقٕے فرٛٮ۪نٛڈٕس چھِ مےٚ چھِ PhD سویل ساینس اکھ فرٛٮ۪نٛڈ اَسہِ کوٚر پتہٕ جویِنٹلی یہِ حظ سٹاٹ یہِ وینچر سٹاٹس اہن حظ کٔمِس کیٛاہ ؤری اوس اتھ چلان یہِ حظ چھُ لاسٹ یِیر پٮ۪ٹھ اَسہِ کوٚرمُت سٹاٹ اہن حظ اکھ ؤری گوٚو تۄہہِ چلان تہٕ تُہۍ گوٚو ییٖتۍ کامیاب تۄہہِ ترٛوو پنُن سٹال ییٚتہِ جی بالکل بالکل ویرایٹی کیٛاہ کیٛاہ چھِ تۄہہِ ییٚتہِ ویرایٹی چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہاٹیکلچر پلانٹس یِم تہِ چھِ پیٖچ پلم چیری آلمنڈ ایپریکاٹ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وِد آرنامینٹل پلانٹس وِد یِم حظ سیٖڈس پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چھِ اَسہِ نِش ایویلیبل حظ اہن حظ تہٕ کیٛاہ باسان تۄہہِ ییٚمہِ سٹال سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ چھُ یہِ چھِ واریاہ اصل حظ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اکھ کتھ حظ مطلب پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ وٕنکیٚنس چھِ ہر کُنہِ جایہِ حظ پٔرمٕتۍ لیکھِتھ بٔڑۍ بٔڑۍ ڈگری ہٮ۪تھ چھِ ہر کانٛہہ مگر اَسہِ چھُنہٕ گورمینٹ جابس حظ پیارُن کینٛہہ اَسہِ چھُ بالکل پنُن کانٛہہ انٹرپرایز چھُ سٹاٹ کرُن گۄڈنیتھٕے سٹاٹس تاکہِ پنُن روزگار ہٮ۪کو برونٛہہ حظ پکنٲیِتھ کۭتیاہ مطمعین چھِو تُہۍ پننِس کارس منٛز أسۍ چھِ مطمعین حظ ٹھیٖک ٹھاک حظ تۄہہِ زانوٕ مُنٲسِب سرکٲرۍ نوکری چھُنہٕ پتہٕ لارُن کینٛہہ بٔلکہِ چھُس پننُے کانٛہہ کاروبار سٹاٹ پتہٕ لارُن مطلب یُس ویٹ چھِنہٕ حظ أڑۍ کران مطلب 5-6 ؤرین 7 ؤرین آسان پران کنٹِنیو پوسٹ چھِ نیران کینٛہہ سُہ گوٚو ٹایم ضایہِ حظ کرُن اَمہِ کھۄتہٕ چھِ سایڈس کٔرِو تُہۍ یہِ تہِ سٹاٹ تُہۍ پٔرِو تہِ مگر سایڈس کٔرِو تُہۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ بِزنس کٔرِو تُہۍ سٹاٹ اَسہِ تُل یہِ قدم حظ خۄدایس کُن شُکر أسۍ چھِ یتھ منٛز کامیاب حظ بالکل چلو تُہُنٛد کرو شُکریہ ناظریٖن کرام یِم ٲسۍ اَسہِ ٲسۍ غلام جیلانی صٲب یِمو زن PhD کٔرِتھ تہِ سوٗنٛچ أسۍ لارو نہٕ سرکٲرۍ نوکرین پتہٕ بٔلکہِ کرو کُنہِ نتہٕ کُنہِ پننہِ سرکٲرۍ سکیٖم ہُنٛد انتخاب یا پنُن کانٛہہ کاروبار کرو سٹاٹ پنُن روزگار کرو حٲصِل ناظریٖن کرام سانہِ پروگرامُک مُدا تہٕ مقصدٕے چھُ یِہوے آسان زِ أسۍ واتناوو تۄہہِ تام مرکزی سرکار تہٕ UT سرکار کہِ طرفہٕ چلاونہٕ یِوان مختلف سکیٖمن تہٕ پروگرامن ہٕنٛز زانکٲری تہٕ تُہۍ سپدِو تمہِ سۭتۍ مُستفیٖد سانہِ یِم ونکیٚنس یوٗتھ چھِ تِمن تہِ چھِ یِہے أپیٖل یِوان کرنہٕ غلام جیلانی ہُنٛد ونُن تہِ اوس یی زِ یوٗتھس پزِ برونٛہہ کُن یُن کُنہِ نتہٕ کُنہِ سرکٲرۍ سکیٖم ہُنٛد پزِ تِمن انتخاب کرُن ناظریٖن کرام تُہۍ روٗزِو وٕچھان پنُن پروگرام یُس کرِ گۄنگُل سُے کرِ کرٛاو جناب پنُن ناو ؤنۍتو تہٕ کتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕتۍ تُہۍ أسۍ حظ کٔیموٗ پٮ۪ٹھ افروز نرسری ٲمٕتۍ یور سُکاسٹس منٛز آز کُلۍ کٕننہِ اچھا گوٚو کویموٗ کۄلگام پٮ۪ٹھ اوٚو تُہۍ یور اچھا کُلۍ نرسری یُس تۄہہِ بنٲومٕژ یہِ کر لٲجوٕ تۄہہِ بناوٕنۍ اتھ حظ گوٚو اَسہِ واریاہ ٹایم بناوُن اَسہِ ہسا دیُت ہارٹیکلچرن بڑٕ مدد اتھ منٛز یِمو اتھ منٛز اَسہِ تربیت دِژ أسۍ ہیٚچھنٲیِکھ
اس تر واریاہ ات یم سبسڈی پہ دِوان یم اس پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چیٖز ات بریڈر وغیرہ اہن حظ آ گوٚو تۄہہِ چھُنو یہِ ڈپارٹمنٹن مدد کوٚرمُت پتہٕ چھو تُہۍ یہِ نرسری بنٲومٕژ کیٛاہ کیٛاہ کُلۍ چھُ وٕنکیٚنس تۄہہِ تھٲیمٕتۍ یتنس اَسہِ حظ تمام کُلۍ پھٕلَش گالا چھُ نیما گالا چھُ زڈ1 چھُ RD11 چھُ ریڈلم گالا چھُ شِنیٖکو گالا چھُ تمام ویرایٹی حظ چھِ وٕنکٮ۪ن پرٛون سُہ زیوٗٹھ مَسا دِنۍ یتھ 10 ؤری 15 ؤری کُلِس ٲسۍ لگان بناونس وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ سُہ وقت کینٛہہ بِلکُل وٕنکٮ۪ن چھُ تجرُبہٕ ہارٹیکلچر وٲلۍ ہاوان وٕنکٮ۪ن أسۍ بڑٕ اصٕل پٲٹھۍ یِمے کُلۍ لٲگِن سۄ ہاے ڈینسٹی اچھا اہن یُس یہِ سٹال وٕنکیٚنس لوگمُت چھُ تہٕ یتھ منٛز کوٚرا تۄہہِ کٲنٛسہِ مدد یہِ کِتھ پٲٹھۍ لوگوٕ تۄہہِ سٹال یہِ حظ کوٚر اَسہِ ہارٹیکلچرن یتھ منٛز بڑٕ چھِ أسۍ تِہنٛدۍ شُکر گُزار یِمو یتھ منٛز مدد کوٚر اَسہِ یہِ دۄہ منووُکھ ییٚتہِ یتھ منٛز أسۍ بڑٕ مال چھِ کٕنان یتھ منٛز أسۍ چھِ تِہنٛدۍ بڑٕ شُکر گُزار ہارٹیکلچر چلو ناظریٖن کرام یِم چھِ یِہُنٛد وَنُن چھُ یہِ زِ یِم چھِ ہارٹیکلچرٕکۍ شُکر گُزار یعنی کہِ سرکارن چھِ وٕنکیٚنس مُختلِف محکمن منٛز واریاہ سکیٖم آیتن تھایمژ بس چھُ کُنہِ سکیٖم ہُنٛد اِنتخاب کٔرِتھ پنُن کانٛہہ روزگار یوٗنٹ قٲیِم کرُن زُبیر صٲب تُہُنٛد کرو خٲر مقدم سٲنِس پروگرامس منٛز کتہِ پٮ۪ٹھ آیِو تُہۍ أسۍ حظ سر کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ کۄلگامہِ بوگُن پٮ۪ٹھ حظ سر اچھا یُس یہِ سٹال تۄہہِ لگومُت چھُ کیٛاہ کیٛاہ چھُ یتھ منٛز اَسہِ چھِ یتھ سٹالس منٛز سر فروٗٹ کُلۍ چھِ بیٚیہِ چھِ سر یہِ فروٗٹ پلانٹس منٛز چھِ اَسہِ یِوان ایپل چھُ یِوان ڈوٗنۍ چھِ یِوان کِوی چھِ یِوان الوویرا چھُ یِوان سنٛگتر چھُ یِوان لیوٚمب چھُ یِوان لوکاٹ چھُ یِوان تہٕ بیٚیہِ چھِ باقٕے سٲری آیٹم اَسہِ نِش دان چھُ دَچھ چھُ دَچھس منٛز چھِ 5-10 ویرایٹی اَسہِ نِش سر ایویلیبل یُس یہِ وٕنکیٚنس تۄہہِ یہِ سٹال لگومُت چھُ ضروٗر چھُ تۄہہِ آسِوٕ گرس منٛز یہِ کاربار مُنعقد کوٚرمُت تۄہہِ آسہِ وٕنکیٚس یہِ سیٹ اپ اَمہِ آیہِ کوٚرمُت زِ تیٚلے آوٕ تُہۍ یور یہِ سیٹ اپ کرنس منٛز کٔمۍ سُنٛد مدد روٗد اَسہِ چھِ سر تھروٗ یہِ KVK کُلگام یُس چھُ سُہ چھُ اَسہِ گایڈنس دِوان اَسہِ گٔے سر 10 ؤری یہِ کاربار کران اَسہِ چھِ نرسری بٔڑ بار گرِ أسۍ چھِ نرسری منٛز یِم گرے بناوان تہٕ یہِ ہایبرڈ پلانٹ چھُ روٗٹ سٹاک یہِ چھِ أسۍ نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ تاران تہٕ پتہٕ بناوان گرِ تہٕ کران گرِ یوٗز تہٕ ییٚتہِ چھِ لگان ؤریس منٛز 2 سٹال یور چھِ أسۍ یِوان تہٕ ییٚتہِ چھِ اصل فٲیدٕ یِوان تہٕ بیٚیہِ چھِ باقین لُکن یِوان اصل چیٖز ییٚتہِ کیازِ کہِ ییٚتہِ چھِ گارنٹی پٮ۪ٹھ یِمن پیوان چیٖز دِنۍ یتھ چھِ گارنٹی آسان یِم یور یِوان تِم تہِ نِوان ییٚتہِ تہٕ سون تہِ چھُ یتھ نیران فٲیدٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ لُکن تہِ آسٲیِش گژھان تِمن چھِ تمام کُلۍ گژھان ییٚتہِ میسر سر لُکن ہٕنٛز کتھ کرو تُہۍ کیٛاہ چھُ باسان کۭتیاہ لُکھ چھِ یور یِوان مےٚ باسان سر یورٕ اوریج آسن مےٚ باسان یورٕ چھِ بے شُمار لُکھ چھِ یتھ یِوان گنتی چھنہٕ کینٛہہ تہٕ بے شُمارٕے لُکھ چھِ یور یِوان یِمن لُکن یِوان یِم سمجھ یِم تہِ نٔے نٔے کُلۍ چھِ ییٚتہِ بِلکُل آز چھِ ہر کٲنٛسہِ پاے کہِ یتھ منٛز کیٛاہ ویرایٹی چھِ آسان آز چھِ لُکھ ونان اورے آز چھنہٕ سۄ برونٛٹھِم سۄ دھوکہ دٔزی چلان آز چھِ لُکھ ونان اورے ناو کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُنہٕ تہٕ تِمن چھِ اورے چھِ ونان تہٕ أسۍ چھِ پتہٕ تِمن دِوان ییٚتہِ چھِ ویرایٹی روٗٹ سٹاک چھِ سیٖڈلِنگ پٮ۪ٹھ چھُ آسان تہٕ ہر کانٛہہ ویرایٹی چھِ اَسہِ نِش آسان لُکن تہِ چھُ فٲیدٕ مِلان تُہۍ تہِ چھِو روزگار حٲصِل کران تہٕ وٕنکیٚنس گرس منٛز بِہِتھ پٔرِتھ لیکھِتھ نوجوان تُہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ میسیج چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ میسیج کہِ کٔرِو یِمن کاربارن کٔرِو تھپ آز چھِ یِم نٔے سیٹ اپ درٛٲمٕتۍ گورمینٹ چھِ یِم پالہِ ہاوُس دِوان KVK یِم سُکاسٹ وٲلۍ چھِ دِوان تِمن سۭتۍ کٔرِو جُڑِو تہٕ پنُن روزگار جوٗڑِو أسۍ حظ چھِ کُپوارہ پٮ۪ٹھ سٲنۍ نرسری چھِ ناو بوٹنیٖک کُپوارہ اَسہِ کوٚر دراصل سٹاٹ فلورِکلچرس پٮ۪ٹھ مےٚ اوس پانہٕ تہِ یِمن چیٖزن ہُنٛد واریاہ شوق مےٚ نِش گٔے پلانٹ کلیکشن واریاہ زیادٕ جمع پانس نِش گرِ مےٚ تہٕ تمہِ پتہٕ تھٲے مےٚ کینٛہہ کُلۍ ٲسۍ مےٚ جمع کرٕنۍ مےٚ کٔرۍ کنسلٹ پنٕنۍ فرینڈ یا گوٗگل یا ڈپارٹمنٹس کہِ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کہٕ پنٕنۍ پلانٹس پرٛزٲرو کٔرِتھ یِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن ونٹر سٔروایو کٔرِتھ کُس کلیکشن چھُ یُس أسۍ سٔروایو ہٮ۪کو نہٕ ونٹرس منٛز کٔرِتھ کُس کلیکشن چھُ پیرینیل آسان تہٕ کُس چھُ آسان سیٖزنل تہٕ امہِ خٲطرٕ کوٚر مےٚ گۄڈنیتھٕے فلورِکلچر ایپروچ ویر دے پرووایڈ می سبسڈی آف لایک گریٖن ہاوُس تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ سلسلہٕ سٹاٹ حظ کوتاہ کال گوٚو بنٲومٕتِس اَسہِ گٔے اَتھ سۭتۍ 3 ؤری حظ سر تمہِ پتہٕ سمکھیوس بہٕ پننِس KVK کِس ڈایریکٹر ڈاکٹر قیصر صٲبس تِمو کوٚرُکھ مےٚ دوٚپُکھ ژٕ کر اصل کٲم اگر یُس اَسہِ کُپوارہ چھُ کُپوارہ زوٗن چھُ یہِ چھُ ہارٹیکلچر زوٗن خٲطرٕ اصل لایک والنٹ پروڈکشن منٛز اگر تۄہہِ وٕچھمُت آسہِ وی ویر لیڈنگ پروڈیوسر آف والنٹ لاسٹ یِیر تمہِ پتہٕ دوٚپُکھ تِمو آز چھُ ٹرینڈ روٗٹ سٹاکُک تمہِ پتہٕ رٔٹۍ مےٚ تِمن نِش روٗٹ سٹاک M9 پٮ۪ٹھ تہٕ پتہٕ اوٚن مےٚ پانہٕ تہِ M111 روٗٹ سٹاک یتھ پٮ۪ٹھ اَسہِ پلانٹس ریز چھِ اَسہِ وٕنکیٚس کٔرمٕتۍ تہٕ
یتھ سٹالس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ تِم وٕنکٮ۪نَس سیل تہِ ہٕنٛز کٔرمٕژ. وٕنکٮ۪س سون بے روزگار نوجوان گرس منٛز پٔرِتھ لیکھِتھ بے روزگار نوجوان تُہنٛدِ خٲطرٕ لاسٹ میسیج کیٛاہ چھِ؟ ڈیفنیٹلی ہارٹیکلچر یا ایگریکلچر چھِ واریاہ سیکٹرس انکلوٗڈ کران. سیریکلچر, لایف سٹاک, فارمنگ, ہارٹیکلچر, ایگریکلچر, واریاہ سیکٹرس چھِ لایک مشروٗمز چھِ, فشری چھِ, واریاہ چیٖز چھِ یِم انکلوٗڈ کران. دے مسٹ اویل دیز سکیٖمز, دے مسٹ اپروچ ٹو د ڈپارٹمنٹس لایک ویریس ڈپارٹمنٹس. اگر تم ڈپارٹمنٹ منٛز گژھن تم لگہِ پاے کہِ سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ تُلِتھ تہٕ پنُن روزگار کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ جنریٹ کٔرِتھ. چلو تُہُنٛد کوٚر شُکریہ. ناظریٖن کرام یِم چھِ کۄپوارا پٮ۪ٹھ یور آمٕتۍ یِہُنٛد وَنُن تہِ چھُ یِمو کوٚر سرکٲرۍ سکیٖم ہُنٛد انتخاب تہٕ کوٚرُکھ پنُن کاربار اکھ یوٗنٹ قٲیِم. ناظریٖن کرام یُس کرِ گُنگُل سُے کرِ کرٛاپ پروگرام چھُ جموں کشمیٖر کِسان بورڈ تہٕ دوٗردرشن سرینگرٕ کہِ وساتہٕ سۭتۍ پیش سپدان. اَسہِ نِش چھِ وٕنکٮ۪نس جموں کشمیٖر کِسان بورڈٕکۍ ممبر یِمن نِش زانو یِہُنٛد کیٛاہ رول چھُ یتھ میگا میلس منٛز. تُہُنٛد کرو خٲر مقدم ارشاد صٲب, یِمہٕ کیٛاہ رولا یتھ وٕنکٮ۪نس جموں کشمیٖر کِسان بورڈُک؟ مےٚ چھُ ناو ارشاد احمد ڈار, بہٕ چھُس ڈسٹرکٹ پُلوٲمِس روزان, بہٕ چھُس کِسان ایڈوایزری بورڈس ممبر. سون رول روٗز أزکِس یتھ کِسان میلاہس منٛز, مطلب اَسہِ سۭتۍ چھُ وٕنکٮ۪نس کینٛہہ سیفران گروور چھِ, ویجٹیبل فارمر چھِ, یا اَسہِ سۭتۍ چھِ ہارٹیکلچر فارمر. یِمن فارمرن کٔر اَسہِ پرموشن, یِمن دِژ بِلکُل یتھ سٹالس منٛز جگہ, کیازِ کہِ یِمن ہیوٚک نہٕ ایفٲٹ چھِنہٕ ہٮ۪کان پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فارمر کٔرِتھ 15,000 رۄپیہِ کِہینۍ. مگر کِسان بورڈ چھِ یِمن سۭتۍ سۭتۍ یِتھٮ۪ن فارمرن ہر ساتہٕ ہر ہمیشہٕ یِمن سۭتۍ کِسان بورڈ, تہٕ اَسہِ کوٚر یِم فارمر اکامڈیٹ ییٚتٮ۪ن پننہِ فیسلٹی سۭتۍ تہٕ یِمن دِژ ییٚتٮ۪ن جگہ ہن. ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یِمن سۭتۍ وُنی کتھ اوسُس کران تۄہہِ یِنہٕ برونٛٹھ, أکۍ فارمرن چھِ تقریٖبن رۄپیس 2-3 لچھ کٔرمٕژ سیل. گوٚو یہِ سپدیو یِمن تیٚلہِ مُمکِن ییٚلہِ یِمن کِسان بورڈ سۭتۍ اوس, ییٚلہِ یِمن کِسان بورڈن یُتھ مدد کوٚر. تہٕ یِمن اوس ونان تُہۍ کیٛاہ چھِو ونان کِسان بورڈُک, دوٚپُکھ نہ حظ اَسہِ گژھِ ہر ہمیشہٕ کِسان بورڈ یِتھٕے کٔنۍ مدد کرُن. پرٛٮ۪تھ کُنہِ فیٖلڈس منٛز گوٚژھ کِسان بورڈ مدد کرُن, چاہے سون کانٛہہ مسلہٕ مسایل, چاہے سون سۄ پرموشن چھِ, چاہے کُنہِ جایہِ آسہِ گژھُن چھُ, یِتھٕے کٔنۍ گوٚژھ کِسان بورڈ یہِ ہسا یہِ مدد کرُن. تہٕ یوٚتامتھ بہٕ ایز کِسان بورڈ ممبر, ایز اے فارمر بہٕ تہِ وَنہٕ کہِ یُتھ پلیٹ فارم گوٚژھُن کِسان بورڈ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرک کِس أکِس فارمرس یہِ ہسا لگ بگ اکامڈیٹ کرُن یِتھٮ۪ن کِسان میلن پٮ۪ٹھ, کیازِ کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ چھُنہٕ ہٮ۪کان ایفٲٹ کٔرِتھ کِہینۍ حظ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ چھُنہٕ مطلب تیُتھ سفشنٹ پوسٹن کِنۍ کِہینۍ. پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ مٔہنیوٗ چھُنہٕ بوٚڑ مٔہنیوٗ کِہینۍ. مگر ییٚمہِ ساتہٕ کِسان بورڈ یُتھ قدم تُلہِ, بِلکُل یی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اکھ أکسٕے لاینہِ پٮ۪ٹھ. اُمید چھم انشاء اللہ أسۍ چھِ وعدٕ کران یِمن زٔمیٖندار صٲب, بہٕ پننہِ طرفہٕ تہٕ پننہِ کِسان بورڈ کہِ طرفہٕ انشاء اللہ رحمان. سٲنۍ کوٗشش آسہِ یِہوے کہِ ہر ساتہٕ آسو أسۍ کِسانس سۭتۍ یتھ قدمس پٮ۪ٹھ تٔمِس برونٛٹھ برونٛٹھ کہِ سُہ پرموٹ کرُن, چاہے پتہٕ سُہ یُس کرِ گنگُل سُے کرِ کرٛاو چھِ أسۍ ہفتہٕ وار پروگرام چلاوناوان, تُہنٛز سکسیسفُل سٹوری چھِ أسۍ بناوان تٔمِس فارمر سٕنٛز, تٔمِس چھِ پرموشن گژھان پننِس بِزنسس پننِس کراپس منٛز. انشاء اللہ تٔمِس سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ ہر ہمیشہٕ ہر ساتہٕ. باقٕے السلام علیکم. چلو تُہُنٛد خٲر شُکریہ. ناظریٖن کرام یِم ٲسۍ اَسہِ سۭتۍ کِسان بورڈٕکۍ ممبر, یِہُنٛد وَنُن تہِ اوس یی زِ یُس کرِ گُنگُل سُے کرِ کرٛاپ. پروگرامُک مُدا تہٕ مقصدٕے چھُ یِہوے آسان زِ أسۍ واتناوو تۄہہِ تام مرکزی سرکار تہٕ یوٗ ٹی سرکار کہِ طرفہٕ چلاونہٕ یِوان مُختٔلِف سکیٖمن تہٕ پروگرامن ہٕنٛز زانکٲری, تہٕ تُہۍ سپدِو تِمو سۭتۍ مُستفیٖد. ناظریٖن کرام وٕنکٮ۪س دِیِو اَسہِ پروگرام اَنٛد واتناونُک اِجازت, بیٚیہِ خۄدایَس حوالہٕ. یُس کرِ گُنگُل سُے کرِ کرٛاپ, یُس کرِ گُنگُل سُے کرِ کرٛاپ, یُس کرِ گُنگُل